Postoji jedna rečenica iz najnovijeg razgovora Tuckera Carlsona koja je možda važnija od svega ostalog što je izgovorio. Ne zato što dokazuje da je Carlson u pravu, niti zato što potvrđuje najteže optužbe koje iznosi, već zato što pokazuje koliko se njegov pogled na rat u Ukrajini, NATO i Rusiju potpuno razlikuje od dominantnog narativa koji godinama slušamo iz velikog dela zapadnih političkih centara. Carlson praktično tvrdi sljedeće: Ukrajina, prema njegovom viđenju, više nije samo država koja vodi rat protiv Rusije, već instrument mnogo šire strategije, čiji je krajnji cilj slabljenje, razbijanje, pa čak, kako on govori, i uništenje Rusije. Također, Tucker Carlson posljednjih godina ima ogroman utjecaj na deo američke javnosti, razgovarao je sa Vladimirom Putinom, više puta je boravio u Rusiji, otvoreno kritikuje američku spoljnu politiku i sada ide korak dalje. Prema materijalima RTA Gazete.ru, Carlson je u razgovoru sa novinarom Rickom Sanchezom praktično otvorio čitav niz pitanja. Zašto je NATO nastavio da se širi posle hladnog rata? Kakvu je ulogu Ukrajina dobila u tom procesu? Šta se dogodilo 2014. godine? Zašto se Moskva i Washington međusobno gledaju kao protivnici i možda najvažnije? Postoji li na zapadu zaista politička struja koja ne želi samo poraz ruske vojske u Ukrajini, već fundamentalno slabljenje same ruske države? I onda je Carlson otišao još dalje. On kaže da mu je Rusija od svih država koje je posjetio omiljena. Kaže da je tamo bio nekoliko puta, da želi ponovo da ode, da ima rusku vizu. A istovremeno tvrdi da zapadne elite već decenijama prave poteze koji po njegovom mišljenju Rusiju guraju prema sukobu. Kada sve te izjave stavite jednu pored druge, dobijate mnogo veću priču od običnog intervjua. Jer pitanje više nije samo šta Tucker Carlson misli o Rusiji. Pitanje je zašto jedan toliko poznat Amerikanac sada javno govori stvari koje su pre samo nekoliko godina u američkom političkom prostoru bile gotovo nezamislive. I šta se promijenilo? Prema prenosu RTA koje citira Carigrad, Carlson tvrdi da Ukrajina nije potpuno nezavisan geopolitički igrač, već ona što on naziva, po znacima navoda, klijentskom državom NATO-a. Njegova formulacija je izuzetno oštra. Carlson smatra da se Ukrajina koristi kao sredstvo za ostvarivanje cilja koji on definiše kao uništenje Rusije. Dragi gledalci, upravo ovdje priča postaje interesantna. Carlson postavlja jednostavno pitanje: zašto? Zašto bi Sjedinjene Američke Države uopšte želele uništiti ili razbiti Rusiju? Šta Amerika dobija time? I upravo na to mjesto on priznaje nešto zanimljivo. Kaže da ni sam ne zna odgovor. Smatra takvu politiku apsurdom i pogrešnom. Njegova teza nije da je svaka odluka Zapada deo nekog tajnog plana koji on može da dokaže dokumentima. Njegova teza je da, kada pogleda posljedice odluka donetih tokom više američkih administracija, vidi obrazac koji je, prema njegovom mišljenju, vodi upravo prema direktnom sukobu sa Moskvom. Carlson zatim prelazi na Ukrajinu. Koristi veoma teške izraze opisujući stanje te zemlje i tvrdi da je upravo zapadna politika doprinela njenom razaranju. Međutim, pitanje odgovornosti za to razaranje predstavlja centralnu tačku spora. Zapadne vlade odgovornost prvenstveno pripisuju ruskoj odluci da pokrene invaziju punog obima u februaru 2022. godine. Moskva, sa druge strane, godinama tvrdi da su širenje NATO-a, događaji u Ukrajini posle 2014. i vojno približavanje Kijeva zapadu predstavljali bezbednosnu prijetnju Ruskoj federaciji. Carlson se očigledno nalazi mnogo bliže ovom drugom tumačenju uzroka sukoba, ali on svoju vremensku liniju ne počinje 2022. godine. Vraća se mnogo dalje, vraća se u vrijeme Georgea Busha. I upravo ovdje dolazimo do jednog od najvažnijih delova njegove priče. Carlson podsjeća na period kada se intenzivno razgovaralo o približavanju Ukrajine NATO-u. Posebno je važan summit NATO u Bukureštu 2008. godine, kada je politički otvorena mogućnost da Ukrajina i Gruzija jednoga dana postanu članice alijanse. Moskva je takav razvoj događaja doživljavala kao ozbiljnu prijetnju. Carlson smatra da se upravo u tom periodu vidi
jedna velika kontradikcija. Ako je hladni rat završen, Sovjetski savez nestao, Varšavski pakt prestao da postoji, a Rusija više nije komunistički protivnik Zapada, zbog čega se bezbednosna arhitektura nije promenila tako da se Moskva jednoga dana integriše u zajednički evropski sistem. Tu Carson otvara pitanje odnosa Rusije i NATO-a. Gazeta RU prenosi njegovu tvrdnju da je odnos prema mogućnosti ruskog približavanja NATO-u za njega jedan od najupečatljivijih trenutaka posljednjih nekoliko decenija. Njegova logika ide ovako. Ako je svrha NATO-a bezbednost evropskog prostora, a nekadašnji neprijatelj više nije ideološki neprijatelj, zašto ne pokušati da se i Rusija uključi u takvu strukturu? Ali istorija je komplikovanija od jedne rečenice. Rusija i NATO jesu tokom 90-ih i početkom 2000-ih imale periode saradnje. Postojao je NATO, Rusija, razgovaralo se o zajedničkoj bezbednosti, a Vladimir Putin je i sam tokom ranog perioda svoje vlasti govorio o odnosima Rusije sa Zapadom na način koji bi značajno drugačiji od današnjeg. Za tu tvrdnju da je Rusija jednostavno podnela klasičan zahtjev za članstvo, a George Bush ga jednostavno odbio, treba tretirati oprezno. Istorijski odnosi bili su složeniji. Ali Carsonov širi argument nije samo birokratsko pitanje članstva, njega interesuje politička poruka. On se pita kako je od mogućnosti saradnje između Rusije i Zapada nastao sistem u kojem obe strane ponovo jedna drugu posmatraju kroz nišane. To je mnogo ozbiljnije pitanje. Carson smatra da određeni krugovi američke spoljno-političke elite nikada nisu prestali da gledaju Rusiju kao protivnika. Prema njegovom tumačenju nije bilo dovoljno da Sovjetski savez nestane. Nije bilo dovoljno da komunizam prestane da predstavlja glavnu globalnu ideološku konkurenciju. Nije bilo dovoljno ni da Moskva u određenim periodima pokušava da sarađuje sa Zapadom. Rusija je prema Carsonu jednostavno ostala Rusija, ogromna država, nuklearna sila sa ogromnim teritorijalnim prostorom, prirodnim resursima, sopstvenom istorijom i interesima. I upravo tu on iznosi još težu tvrdnju. Carson smatra da pojedini ljudi na Zapadu Rusiju doživljavaju gotovo kao prostor koji bi trebalo kontrolisati. Po njegovim riječima, postoje ljudi koji bi željeli čak i njenu podelu kako bi lakše došli do njenih resursa. Također, Carson tvrdi da takve ideje postoje unutar dela političke i intelektualne elite i da su određeni pojedinci tokom godina javno govorili o poželjnim promjenama unutar same Rusije. I sada dolazimo do 2014. godine. Za Tuckera Carlsona je upravo 2014. jedna od velikih prekretnica. Tada je sa vlasti otišao Viktor Januković. Ukrajina je ušla u period ogromne političke krize. Uslijedila je ruska aneksija Krima, rat u Donbasu, sankcije Minsk, godine međusobnih optužbi i na kraju katastrofalna eskalacija 2022. godine. Carlson i Rick Sanchez događaje iz 2014. godine posmatraju kroz izrazito kritičnu prizmu prema ulozi SAD-a. U materijalu koje prenosi Carigrad navodi se njihovo mišljenje da su SAD imale ključnu ulogu u političkim promjenama u Kijevu. Dragi gledalci, Sjedinjene Američke Države jesu otvoreno podržavale ukrajinsku opoziciju i političko približavanje Ukrajine Zapadu, a poznati su i kontakti američkih zvaničnika sa ukrajinskim političarima tokom krize, ali tvrdnja da je Washington jednostavno orkestrirao državni udar predstavlja, da kažemo, spornu interpretaciju događaja, a ne činjenicu oko koje postoji međunarodni konsenzus. Za Carsonovu analizu, međutim, to je presudan trenutak. On smatra da je Moskva tada zaključila da više nema prostora za nastavak dotadašnjeg odnosa. Drugim rečima, Carson 2014. ne vidi kao izolovan ukrajinski događaj. On ga vidi kao deo dužeg procesa, širenja NATO-a, pitanje Ukrajine, promjena vlasti u Kijevu, Krim, Donbas, naoružavanje Ukrajine, propast pokušaja političkog rješenja i onda 2022. godina. Kada Carson sve to spoji, dolazi do zaključka da se konflikt nije pojavio preko noći, ali postoji još jedan deo njegove izjave koji može čak kontroverziji, nuklearno oružje. Prema materijalu koje smo imali uvid,
Tucker Carlson govori o približavanju Ukrajine NATO-u i mogućnosti razmeštanja nuklearnog oružja blizu ruskih granica. Ovdje moramo biti veoma pažljivi. Ne treba tvrditi da je postojao potvrđen konkretan plan NATO-a da rasporedi nuklearno oružje u Ukrajini. Takva formulacija bi išla dalje od javno potvrđenih činjenica, ali možemo razumjeti Carlsonovu širu bezbednosnu argumentaciju. Velike sile izuzetno ozbiljno reaguju kada vojna infrastruktura suparničkog bloka dolazi bliže njihovoj teritoriji. To nije isključivo ruski fenomen. Sjedinjene Američke Države su tokom kubanske raketne krize 1962. godine bile spremne na ekstremno ozbiljan sukob kada je Sovjetski savez pokušao da rasporedi nuklearne rakete na Kubi. Moskva koristi sličnu logiku kada govori o NATO infrastrukturi u svojoj blizini. Naravno, kritičari takvog poređenja odgovaraju da članstvo države u NATO-u nije isto što i razmeštanje nuklearnih raketa i da države Istočne Europe imaju pravo da same biraju svoje saveze. I tu zapravo dolazimo do samog srca problema. Čija bezbednost ima prednost? Bezbednost Ukrajine? Možda bezbednost Rusije? Pravo država da biraju saveze? Ili pravo velike sile da smatra da određeno vojno približavanje njenim granicama ugrožava njene vitalne interese? Upravo oko tog pitanja Rusija i Zapad nikada nisu pronašli zajednički odgovor, a cena tog neuspeha danas je ogromna. Carlson zato postavlja provokativno pitanje: zašto praviti potez za koji unaprijed znate da će Moskva reagovati? Njegova interpretacija je brutalno jednostavna. Ako stalno radite nešto za što znate da druga nuklearna sila smatra egzistencijalnom prijetnjom, onda, smatra Carlson, morate računati da će ona jednoga trenutka odgovoriti silom, a onda pita: da li možda upravo reakcija Rusije bila ono što su određeni ljudi želeli? To je jedna od njegovih najtežih optužbi. Carlson praktično sugeriše da su određene politike prema Rusiji bile toliko provokativne da se mora postaviti pitanje da li je sukob bio neželjena posljedica ili očekivani rezultat. Ali između ta dva pojma postoji ogromna razlika. Jedno je reći da je određena politika povećavala rizik rata, potpuno drugo je dokazati da je neko namjerno želeo rat. Carlson uglavnom iznosi politički zaključak. Dokazivanje namere zahtevalo bi mnogo više i upravo zbog toga moramo odvojiti njegove tvrdnje od činjenica. Međutim, njegova kritika ne završava na političarima. Carlson se okreće i američkom društvu. Kaže da je atmosfera postala takva da se svako ko pomaže razumevanje za rusku perspektivu može veoma brzo suočiti sa optužbom da je povezan sa Putinom. To je za njega simptom mnogo šireg problema. Carlson smatra da je javna debata o Rusiji u Sjedinjenim Američkim Državama godinama bila sužena. Po njegovom mišljenju, postojale su dozvoljene i nedozvoljene pozicije. Možete kritikovati Rusiju, možete kritikovati Putina, možete zahtevati još sankcija, možete zahtevati još oružja Ukrajini. Ali ako postavite pitanje da li je i politika Vašingtona doprinijela katastrofi, odmah se prema Carlsonovom viđenju pojavljuje sumnja u vaše motive. I tu on udara direktno na jedan izraz koji je godinama kružio američkim političkim prostorom. Rusija je kao benzinska pumpa sa nuklearnim oružjem. Carlson takav pogled smatra izrazom ogromnog neznanja i arogancije i pita u suštini: da li ljudi koji tako govore uopšte poznaju Rusiju? Da li poznaju njenu istoriju? Da li poznaju njenu kulturu? Da li su čitali Tolstoja? Pominjanje Lava Tolstoja ovdje nije slučajno. Tucker Carlson želi da kaže da se država sa vekovima kulture, književnosti, nauke, vojne istorije i ogromnim utjecajem na evropsku civilizaciju ne može svesti na naftu, gas i nuklearne rakete. To je njegov argument. Rick Sanchez zatim ulazi u još osjetljiviji istorijski teren. Pominje Drugi svjetski rat i činjenicu da deo Amerikanaca, prema njegovom mišljenju, nema dovoljno razvijenu predstavu o veličini sovjetskog doprinosa porazu nacističke Njemačke. I ovdje je istorijska osnova jasna. Sovjetski savez podnio je ogromne ljudske žrtve u Drugom svjetskom ratu, a Istočni front bio je centralno ratište evropskog dela rata protiv nacističke Njemačke. Naravno, to ne umanjuje doprinos Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske i drugih saveznika. Ali činjenica je da je cena koju su narodi
Sovjetskog saveza platili bila zastrašujuća. Zašto Carson i Sanchez to uopšte pominju? Zato što pokušavaju da pokažu da američki odnos prema Rusiji često počiva na pojednostavljenoj slici, a kada ne poznajete istoriju protivnika, mnogo je lakše povjerovati da ga možete potpuno izolovati, ekonomski slomiti ili vojno naterati na kapitulaciju. Carson upravo u tome vidi opasnost. Nije njegova osnovna poruka da Rusija nikada ne greši. Njegova poruka je da je Rusija prevelika, previše naoružana, istorijski previše duboka i vojno previše ozbiljna država da bi politika prema njoj mogla da se vodi na osnovu parola. I onda stižemo do možda najinteresantnijeg paradoksa čitave ove priče. Dok govori da Zapad želi da uništi Rusiju, Carlson istovremeno Rusiju opisuje izrazito pozitivno. Tačnije, u razgovoru od 13. avgusta, Tucker Carlson je rekao da mu je Rusija omiljena zemlja od svih koje je posjetio. Nazvao ju je lepom i neverovatnom zemljom. Rekao je da je tamo bio nekoliko puta i da se nada da će ponovo doći. Prema prenetom materijalu, Carlson je ranije govorio i o planu da ponovo posjeti Rusiju tokom zime, mada je naveo da su se pojavile određene komplikacije koje nije detaljno objasnio. Istovremeno je rekao da ima rusku vizu. To mnogo govori o njegovom ličnom odnosu prema zemlji, ali tu je važno napraviti razliku između Rusije kao države, ruskog naroda, ruske kulture i konkretnih odluka Kremlja. Pozitivno mišljenje o Rusiji ne znači automatski podržavanje svake odluke Vladimira Putina, kao što ni kritikovanje politike Kremlja ne znači mržnju prema Rusima. Problem nastaje kada se te stvari namjerno ili nenamjerno spoje, a Tucker Carlson tvrdi da se upravo to u američkoj debati često događalo. Ako pokušate da objasnite rusku poziciju, Putinov ste čovjek. Ako se protivite određenoj američkoj intervenciji, protiv Amerike ste. Ako kritikujete NATO, podržavate Rusiju. Carlson odbacuje takvu logiku. I zbog toga je posljednjih godina postao jedan od najkontroverznijih američkih medijskih glasova. Njegov odnos sa Donaldom Trumpom također je važan deo ove priče. U dostavljenom materijalu Carigrada posjeća se na Carlsonovu kritiku američke politike prema Iranu i na njegov sukob sa delovima MAGA pokreta. To je veoma bitno za razumijevanje Carlsona, jer njegova pozicija nije jednostavno Trump je uvek u pravu. Carlson pripada struji američkog konzervatizma koji je izrazito skeptična prema stranim ratovima. Ta struja pita zašto Amerika decenijama troši ogromna sredstva, politički kapital i živote svojih vojnika na sukobe širom sveta. Irak, Afganistan, Libija, Sirija, Iran, Ukrajina. Za Carlsona je pitanje skoro uvek isto. Šta običan Amerikanac dobija od toga? I tu se vraćamo na njegovu prvu rečenicu. Ako je cilj zaista slabljenje Rusije, šta Amerika dobija? Ako Rusija postane nestabilna, ko kontroliše njen nuklearni arsenal? Ako dođe do unutrašnjeg raspada najveće države sveta, da li bi planeta bila bezbednija? Ako Moskva bude potpuno gurnuta prema Pekingu, da li je to strateška pobjeda Vašingtona? Ako se Rusija i Kina približe više nego ikada, da li je američka politika uspjela ili proizvela upravo ono što je želela da spriječi? Ljudi, to su ozbiljna pitanja, bez obzira na to šta neko misli o Tuckeru Carlsonu. I upravo zato njegova izjava odjekuje, jer on ne pita samo ko pobeđuje u Ukrajini, on pita kakav svijet nastaje posle Ukrajine. Pogledajte gdje smo danas. Rusija i Zapad imaju najgore odnose u posljednjih nekoliko decenija. NATO je proširen. Evropske države povećavaju vojne budžete. Rusija je preorijentisala značajan deo ekonomskih odnosa prema Aziji. Moskva i Peking produbljuju saradnju. Sankcije su postale deo svakodnevnice. Ukrajina je teško razorena. Evropska bezbednosna arhitektura koja je nastajala posle hladnog rata praktično je slomljena. I sada se postavlja pitanje da li je iko pobedio. Carlson očigledno smatra da obični građani nisu. Ni Ukrajinci, ni Rusi, ni Evropljani, a možda ni Amerikanci. On tvrdi da rat podržavaju, kako ih opisuje, ludi zapadni lideri. To je njegova formulacija i treba je tako predstaviti. Carlson također tvrdi da većina Ukrajinaca želi završetak rata kroz pregovore. Takve tvrdnje uvek treba vezati za konkretne ankete, period kada su sprovedene i način na koji je pitanje postavljeno, jer se javno mnjenje tokom rata menja, ali činjenica
da se pitanje pregovora sve više pojavljuje u javnosti nije nevažna, jer posle godina rata ljudi prirodno počinju da se pitaju kako se ovo završava, potpunim vojnim porazom jedne strane, zamrznutim sukobom, dogovorom, bezbednosnim garancijama, teritorijalnim kompromisom, nekom novom evropskom bezbednostnom arhitekturom. Carlson očigledno smatra da odgovor mora biti pregovor. I upravo tu dolazimo do njegove možda najvažnije političke poruke. Ne morate voljeti Vladimira Putina da biste razgovarali sa Vladimirom Putinom. Ne morate podržavati Rusiju da biste razgovarali sa Rusijom. Diplomatija nije nagrada koju dajete prijateljima. Diplomatija postoji upravo zato što države imaju protivnike, a kada protivnik posjeduje 1000 nuklearnih bojevih glava, razgovor nije znak slabosti, on je pitanje opstanka. To je suština Carlsonovog pogleda. Zbog toga je svojevremeno otišao u Moskvu i razgovarao direktno sa Vladimirom Putinom. Zbog toga je kritikovan. Zbog toga su ga jedni optuživali da Kremlju daje platformu, dok su drugi smatrali da je upravo takav razgovor bio potreban. Ali, nezavisno od toga na kojoj se strani, činjenica ostaje da je intervju pokazao koliko je dubok jaz između dva sveta. Putin je izneo rusko istorijsko obrazloženje sukoba. Carlson je pokušao da ga vrati na savremena politička pitanja. Zapadni mediji su analizirali gotovo svaku rečenicu. Ruski mediji u intervju su predstavili kao veliki događaj i Carlson se nakon toga nije povukao, naprotiv. Njegove izjave o Rusiji postale su još otvorenije. Sada praktično govori da smatra Rusiju svojom omiljenom zemljom koju je posjetio. To je veoma neobična pozicija za jednu od najpoznatijih ličnosti američke konzervativne medijske scene, ali možda još važnije od toga jeste njegovo pitanje u budućnosti. Šta ako politika potpunog pritiska ne promijeni Rusiju? Šta ako sankcije ne proizvedu politički rezultat koji je očekivan? Šta ako Moskva umjesto povratka Zapadu još snažnije ode prema Kini, Indiji i drugim nezapadnim državama? Šta ako se svijet definitivno podeli na nekoliko velikih blokova? Šta ako Ukrajina na kraju ipak mora da pregovara? Onda se pojavljuje neprijatno pitanje. Da li je nešto od ovoga moglo biti spriječeno? Carlsonov odgovor je očigledno da. Njegovi kritičari bi odgovorili potpuno drugačije. Rekli bi da je problem nastao upravo zato što Rusiji nije pružen dovoljno snažan otpor ranije. Ukazali bi na Gruziju 2008. godine, Krim 2014. i invaziju 2022. i rekli da popuštanje velikoj sili samo postiče novu eskalaciju. To je druga strana ove debate i mora se čuti. Ljudi, prema tom pogledu, Ukrajina nije američki alat, već država koja je sama izabrala približavanje Zapadu i koja ima pravo da traži pomoć kada je napadnuta. Prema tom argumentu, dozvoliti Moskvi da vetom određuje spoljno-političke odluke susjednih država značilo bi priznati sferu utjecaja u kojoj manje države nemaju punu slobodu. To je snažan argument, ali Carlson postavlja kontrapitanje. Da li velike sile u stvarnom svijetu ikada potpuno ignorišu ono što se događa na njihovim granicama? Amerika nije ignorisala Kubu, Kina ne ignoriše Tajvan, Rusija ne ignoriše Ukrajinu i upravo tu idealistička teorija međunarodnih odnosa udara u zid realnosti. Male države imaju pravo da biraju. Ali velike sile imaju ogromnu sposobnost da reaguju kada smatraju da su im ugroženi vitalni interesi. To ne znači da je njihova reakcija pravno ili moralno opravdana. Znači samo da ozbiljna diplomatija mora da računa sa posljedicama. Carlson smatra da Zapad to nije uradio, ili još gore, da je znao kakve bi posljedice mogle biti i ipak nastavio. Zbog toga koristi tako dramatičan izraz kao što je uništenje Rusije. I za sami kraj, šta je krajnji cilj? Jer ako niko više ne zna odgovor na to pitanje, onda možda najveći problem nije ono što je Tucker Carlson rekao. Najveći problem je što smo došli do trenutka u kojem njegove najdramatičnije rečenice više ne zvuče kao tema iz neke daleke teorijske rasprave, već kao upozorenje o tome koliko su se odnosi velikih sila pogoršali. I zato ovu priču treba pratiti, ne zbog senzacije, ne zbog onoga što dolazi posle nje, jer Rusija neće nestati, Amerika neće nestati, Europa neće moći zauvek da uživa u stanju konfrontacije, Ukrajina će morati da pronađe budućnost posle rata, a jednoga dana, sviđalo se to nekome ili ne, ljudi koji danas jedni druge nazivaju neprijateljima,
ponovo će morati da sednu za isti sto. Pitanje samo koliko će sve do tada platiti. Svako dobro ljudi.